Okay, so first kali adalah vertical asymptote. So what we need to do first, kita akan tengok pada function kita. Selalunya vertical asymptote ni dia datang daripada, sekejap ya. Okay, vertical asymptote ni dia selalunya datang daripada function yang fraction. Okay, so for example, saya contohkan kat tepi sikit lah. Okay, for example we have fx equals to x minus 1 over x minus 2. So asymptote kita akan ambil daripada ni VA, vertical asymptote, kita akan ambil daripada denominator. So apa yang kita akan buat adalah kita tengok pada denominator kita cari what is the value of x. So for example dekat sini we have x equals to 2. So inilah sepatutnya kita punya vertical asymptote. Tapi kita akan menggunakan limit untuk tentukan betul ke x equals to 2 is our vertical asymptote. So apa yang kita akan buat, okay, cuba tengok pada sini, saya besarkan lagi. Okay, untuk cari vertical asymptote, man highlight, okay. Ya. Okay, so untuk cari vertical asymptote, kita akan cari dulu nilai A ni daripada kita punya denominator. Dia boleh jadi banyak A ke B ke apa, tengok kepada kita punya denominator. Dan kita akan tengok limit x approaching A from right dengan A from left. So kalau salah satunya sama ada A from right ataupun A from left, bila kita selesaikan kita dapat positif ataupun negatif infinity. So betul lah x equals to A itu adalah kita punya vertical asymptote. Okay, so kita tengok pada contoh tadi. Okay, contoh yang macam ni kan. Limit, limit x approaching 2 from right, from left, x minus 2 over, x minus 1 over x minus 2. So cuba kita cari, kita akan substitutekan 2 ke dalam ni. So kita akan dapat 2 minus 1 over 2 minus 2. So akan jadi 1 over 0. So ingat tak, a number over 0 is equals to infinity. Okay, tapi kita akan tengok 2 negatif ni, 2 from left ni, adakah dia akan menghasilkan positif ataupun negatif infinity. So assuming kita masukkan satu nilai 1.9 for example, so kita akan dapat negatif infinity. So ini adalah untuk 2 from left. So for example kalau kita ada limit x approaching 2 from right, x minus 1 over x minus 2, so sama juga 1 over 0, so infinity. Tapi bila kita substitute 2.1 untuk tentukan dia adalah positif ataupun negatif infinity, so kita akan dapat positif infinity. So maksudnya dekat sini bila kita dapat salah satunya sebagai positif infinity ataupun negatif infinity, so kita boleh confirmkan vertical asymptote is x equals to 2. Itulah contohnya. Okay, kita tengok pada horizontal asymptote. Okay, dia beza dekat sini tak, untuk horizontal asymptote kita akan tengok x approaching positif ataupun negatif infinity. Dan selalunya kita akan dapat case infinity over infinity. So kita akan, bila kita dapat case infinity over infinity, kita akan buat balik macam last class lah. Kita akan factorize apa benda semua-semua tu. Okay, so itu basically adalah vertical dan juga horizontal asymptote. So kita tengok kepada contoh. Saya rasa semua orang pun dah tengok kot video yang lecture tu kan. Okay, so saya pilih soalan nombor 9. Soalan nombor 7 dan 8 saya tak bincangkan sebab sama je macam dalam kamu punya lecture note tu. Okay, sebiji, dia tukar number je. So cuba buat dulu, kalau tak faham cakap macam biasalah boleh PM tepi ya. Okay, so now question number 9. Given hx is equals to x modulus x minus 1, x minus 1, x plus 1. Compute the vertical and horizontal asymptote for hx. Okay, first kali kita kena tengok kita ada dalam bentuk fraction. Okay, satu benda lagi, bila kita nampak kita ada atas dan bawah, numerator dan denominator kita ada x minus 1. Jangan simply potong je, sebab selalu kan kita nampak oh kita ada same factor lah, kita boleh potong. Tak, untuk case ni dia bukan same factor sebab kita ada x minus 1. So first kali apa boleh kita buat adalah kita akan define dulu modulus x minus 1 kita. Okay, so macam biasalah define modulus. Satu kita akan dapat positif x minus 1. Satu lagi kita akan dapat negatif x minus 1. Okay, so for positive x minus 1 adalah untuk x greater equals to 1. Okay, macam nak dapat 1 ni kita tengok daripada dalam modulus kita ni. Tengok sini
So x minus 1 equals to 0, so x equals to 1. So 1 ni yang kita akan letak dekat yang x greater ni. Okay, so yang ni adalah x less than 1. Okay, so itu satu. Sekejap urusan lagi. Mana dia tadi? Okay, rupanya saya bercakap seseorang, saya tak buka mic tadi. Okay, so sekarang apa yang kita akan buat lepas kita dah kita dah define kita punya modulus, kita akan masukkan kita punya modulus kita ke dalam kita punya hx tadi. Okay, so sekarang ni kita punya hx akan jadi, okay, hx kita akan jadi hx equals to x, satu untuk positif x minus 1 over x minus 1 x plus 2. Okay, masukkan balik kita punya modulus tadi ke dalam hx yang atas tu, soalan tu. So satu lagi adalah x dan negatif x minus 1, negatif saya letak depan over x minus 1 x plus 2. Okay, so dekat sini apa akan jadi dengan kita punya apa benda ni, interval dekat tepi ni, dia akan jadi x greater than 1, x less than 1. Okay, cuk. Kenapa tadi masa kita pecahkan kita ada greater equal, tapi masa kita dah masukkan dalam hx, kenapa dia jadi greater sahaja? Okay, so kenapa? Sebab kita kena alert lah. Kita tak boleh substitute x equals to 1 ke dalam kita punya modulus. So that's why kita tak boleh sama x, takkan boleh jadi sama dengan 1. So that's why dia jadi greater sahaja. Faham Sebab bila kita substitute x equals to 1 ke dalam function, kita akan dapat 0 nanti dekat bawah. Fraction tak boleh 0 kan dekat bawah. Okay, so that's why kita buat greater sahaja, bukan greater equal. Tapi masa kita pecahkan modulus memang ada greater equal. Okay. Okay, so sekarang ni bila kita pecahkan, kita tengok kita ada same factor here. Okay, guna warna lain pula. So kita boleh cancel x minus 1, x minus 1, x minus 1, x minus 1. So sebenarnya hx kita tu kita dah simplifykan kepada x over x plus 2 dan juga negatif x over x plus 2. Okay, for x greater than 1, x less than 1. Okay, dia masih lagi greater than 1 sebab daripada atas kita dah buat greater than 1, bukan greater equal. Okay, so apa yang kita dah buat sekarang ni, kita baru simplifykan kita punya hx. Okay, sekarang barulah kita nak cari vertical dan horizontal asymptote. Okay, untuk cari kita punya vertical asymptote, kita kena ingat. Okay, cari vertical asymptote, apa yang kita akan buat adalah kita akan buat limit x approaching kita punya denominator. A from right, A from left tu. Ini adalah kita nak cari vertical asymptote. Untuk cari horizontal asymptote, kita akan ambil limit x approaching positive infinity dan juga negative infinity. Okay, so nampak beza dia kat situ. So sekarang ni kita akan mulakan dengan cari horizontal asymptote. Okay, vertical asymptote. Okay, so kita akan ambil dia punya denominator. We have denominator here adalah x plus 2, sama je kan? So kita akan ambil x plus 2. So x plus 2 equals to 0, x equals to negative 2. So maksudnya sekarang ni kita akan check untuk limit x approaching negative 2 from left dan juga limit x approaching 2 from right. Okay, so masukkan dalam kita punya function kita x over x plus 2. Ini apa benda ni? Oh, from left. Saya mesti confused pula. Okay, saya kecilkan sikit Saya sini yang confused. Okay, bawah pula. Okay, padam lagi. 2 from left. Okay, saya takut terconfuse jadi negative function pula. Okay, cun dah.
Oh, tu bawah tu pun macam salah. Sekejap ya. Negatif. Oops, tak padam. Okay. Negative 2 from right. Okay, so sekarang ni kita selesaikan dulu limit x approaching negative 2 from left. So masukkan negative 2 ke dalam kita punya function. So negative 2 over negative 2 plus 2. So kita akan dapat negative 2 over 0. So any number to over 0 kita akan dapat infinity. Cuma masalah kita sekarang kita tak tahu dia adalah positive infinity ataupun negative infinity. Kejap, saya ada tertinggal apa-apa ke? Yes, saya ada tertinggal apa-apa. Okey, cop. Satu benda. Saya terlupa nak ni. Okey, sekarang ni Okey, sekejap ya. Saya terlupa satu benda sebenarnya. Saya tunjuk dalam number line Okey, sekarang ni 1. Saya tunjuk ni lah function hx kita. Untuk x greater than 1 kan kita ada x over x plus 2. Untuk less than 1 kita ada negatif x over x plus 2. So sekarang kita ada negatif 2. Okay, kita tengok sini x equals to negative 2. So bila x equals to negative 2 is here, somewhere here. Okay, so maksudnya sekarang ni dekat sini untuk 2 from right dan 2 from negative 2 from right dan negative 2 from left, kita akan ambil function negative x over x plus 2. Pun sama juga negatif x over x plus 2. Maksudnya dekat sini, yang atas ni kita tak tengok. Tak tengok. Sebab apa kita tak tengok? Sebab dia adalah untuk greater than 1. Okay. Okay, saya ulang lagi sekali Kenapa kita ambil negatif function negatif x over x plus 2 je? Sebab kita sedang deal dengan negatif 2. So kita akan tengok negative 2 from right, function dia adalah negative x over x plus 2. Untuk function negative 2 from left pun sama juga negative x over x plus 2. Okay, that's why kita ada negatif kat sini. Saya lupa nak alert kat sini So ada negatif Okay, so maksudnya dekat setiap function kita nanti pun akan ada negatif. Okay. So sini positif lah. Okay, so kita dapat 2 over 0 infinity. So sekarang ni ada dua kelas dekat sini sebenarnya. Okay. Saya harap suara saya kuat Okay. Untuk tentukan positif ataupun negatif infinity kat sini macam biasa substitute a number untuk negative 2 from left. So for example saya ambil negative 2.1. So kita akan substitute negative 2.1 ke dalam ni. So kita akan dapat untuk x approaching negative 2 from left kita akan dapat negative infinity. Untuk yang ini pula, okay, untuk negative 2 from right, okay, sama, substitute negatif, so negative 2 over negative 2 plus 2, so kita akan dapat 2 over 0, so infinity juga, tapi ini adalah positive infinity sebab apa? Bila kita substitute a number negative 2 from right, for example 1.9, kita akan dapat positif, okay? Ingat positif dan negatif infinity ditentukan dengan kita substitute value negatif 2.1 dan negatif 1.9 ni. Madam, kenapa kita ignore x greater than 1? Kenapa kita ignore x greater than 1? Okay, macam tadi saya cakap lah. Okay, saya rasa saya ulang balik dekat kat sini Ada yang tak faham tadi kan? Okay, saya padam balik yang kita punya number line. Okay, first kali daripada hx kita yang cantik dah ni, yang kita dah simplify ni, hx yang cantik ni kan? Okay. So hx kita pada x equals to 1, pada x pada nilai 1, kita berubah. So x greater than 1, kita ada x over x plus 2. Untuk x less than 1, function kita adalah negative x over x plus 2. Tapi sekarang bila kita nak cari vertical asymptote kita teka, kita ambil daripada denominator x plus 2 equals to 0, so x equals to negative 2 kan? Okay, nampak tak yang anak panah yang macam berkedut-kedut tu? Okay, x equals to negative 2. So bila kita tengok x equals to negative 2, dia adalah dekat sebelah sini kan? Dia adalah untuk kurang daripada 2 kan? Kurang daripada 2, kurang daripada 1. So maksudnya apa-apa, kita akan tengok function yang ini je. Yang ini kita dah tak tengok. Sebab negatif 2 kurang daripada 1. So kita hanya akan tengok function yang kurang daripada 1 je lah.
Itu sebab dua-dua function untuk negative 2 from left dan negative 2 from right, kita akan ambil negative x over x plus 2 je. Okay, clear Kalau tak clear, bagi tahu lagi Dia keluar juga dekat notification yang korang tanya-tanya tu kan. Okay, so clear kenapa kita ignore yang positif, kita ambil yang negatif sebab negative 2 kurang daripada 1. Ni. So that's why kita ignore yang ni. Okay, so tadi kita cari vertical asymptote. Bila kita cari vertical asymptote, okay, satu nilai kita dapat negative infinity, satu nilai kita dapat positive infinity. Okay, satu benda yang kita kena alert dekat sini, bila kita cari asymptote, tak semestinya satu kena dapat negative infinity, satu kena dapat positive infinity. Tak. Boleh jadi dua-dua dapat positive infinity. Boleh jadi dua-dua dapat negative infinity. Okay, asalkan kita dapat infinity. So, as long as kita dapat infinity, kita boleh terus concludekan dekat sini. Maka sekarang ni, our vertical asymptote x equals to negative 2 is vertical asymptote. Macam tu je lah. So, kiranya dekat sini, apa yang kita buat, kita nak buktikan betul ke x equals to negative 2 is our vertical asymptote. Okay, itu working lah untuk tunjuk betul. Okay, now kita dah cari vertical asymptote. Next kita akan cari horizontal asymptote. Saya padam yang ni Okay, so next adalah horizontal asymptote. Horizontal asymptote. So untuk cari horizontal asymptote, apa yang kita perlu buat adalah, tak kisah apa-apa function pun, kita akan cari limit x approaching positive infinity dan juga limit x approaching negative infinity. So kita patah balik kepada kita punya hx. Our hx adalah, kita tengok yang kita dah simplified tadi. Okay, so kita tengok yang kita dah simplified tadi, x approaching x over x plus 2 dan satu lagi adalah negative x over x plus 2. So untuk positive infinity, x yang sangat besar kan, masa kita buat number line tadi, okay, 1. So untuk greater than 1 adalah x over x plus 2. So untuk less than 1 adalah negative x over x plus 2. So untuk negative infinity, kita ambil yang bahagian negatif lah. Untuk yang positive infinity, kita ambil yang positive x. Okay, itu sebab satu positif, satu negatif. Okay, clear? So bila soalan berkaitan modulus, kena hati-hati function mana yang kita nak ambil. Kita tak boleh sesuka hati ambil je. Kita kena tengok pada approaching dia juga. Okay, now kita akan kira horizontal asymptote for limit x approaching positive infinity, x over x plus 2. Okay, so bila kita masukkan infinity, substitute infinity, kita akan dapat infinity over infinity. So kena ingat balik lah, bila infinity over infinity, kita akan factorize highest power for each numerator dan denominator. So sekarang ni, okay, saya padam balik. Okay, sekejap ya. Ni adalah infinity over infinity. Okay, so dia akan jadi dekat sini, apa kita akan buat adalah limit x approaching positive infinity, x over, saya factorizekan x, we factorize x from kita punya denominator. So dia jadi 1 plus 2 over x. Okay, so cancel x. So what we have now is limit x approaching positive infinity, 1 over 1 plus 2 over x. Okay, so clear kan? Sebab kita dah factorize kan? Okay, so dekat sini, bila kita substitute infinity ke dalam ni, kita akan dapat 0. So kita akan dapat 1 over 1 plus 0, so 1. Okay, so nilai ni kena alert Okay, so next kita buat limit x approaching negative infinity, negative x over x plus 2. So again, infinity over infinity, so factorize highest power x, so limit x approaching negative infinity, negative x over, okay, x yang kita ada dekat bawah tu keluarkan, so dia jadi 1 plus 2 over x. Sama je dengan atas, cuma bawah ada negatif. So cancel x, so we have limit x approaching negative infinity, negative 1 over 1 plus 2 over x. So dapat
negative 1. Saya pun tak tahu kenapa saya bulatkan dengan highlight, tak apalah. Okay, so sekarang ni we have two values here, 1 dengan negative 1. Bila kita cari limit x approaching positive infinity dan juga negative infinity. So, bila kita dah dapat nilai ni yang kita akan ambil sebagai kita punya horizontal asymptote. Dan horizontal asymptote adalah nilai y. So, y equals to 1 and y equals to negative 1 is our horizontal asymptote. Okay. So, dah settle lah untuk horizontal asymptote dan vertical asymptote. So, cuba tengok balik. Dekat sini, first kali, benda yang kita perlu alert adalah masa kita define modulus. Okay, hati-hati masa kita define modulus tu. Sama ada greater equal ataupun greater sahaja. Lepas tu, kedua adalah masa pemilihan function pada vertical asymptote. Kenapa kita ambil negatif sahaja, kita ignore yang positif? Sebab negative 2 is less than 1. So that's why kita ambil yang negatif sahaja. Okay, 10 saat untuk digest balik. Okay. Oh, yang ni. Okay. Okay, so kalau ada apa-apa ke? Ada apa-apa nak tanya? Okay, clear? Crystal clear? Clear sikit-sikit? Tak berapa crystal sangat clearnya? Okay ke? Okay, madam. Okay, jangan lemah sangat tengah hari ni. Okay, madam Daniel Farhan. Okay. Kalau malu boleh tulis je dekat tepi tu Kotlah malu. Okay, kalau tak ada apa-apa boleh saya teruskan dengan continuity. Boleh, madam. Okay, thank you. Semua orang pun dah lapar lah tu saya rasa tu. Mak masak dekat dapur. So semua orang pun dah bau-bau makanan. So kita tengok example seterusnya Okay. So now kita akan tengok kepada topik continuity. Tadi Cuk memang saya bincangkan satu je vertical dan horizontal asymptote ni. Yang soalan number 7 dan 8 tu cuba buat dulu Okay. So next kita akan tengok continuity. Okay. So continuity, basically continuity is bila kita tengok pada graph, kita tengok graph kita tu, once kita lukis graph ataupun kita tengok pada internet ke graph tu tak ada terputus, okay? Terputus means macam ni lah, okay? Contohnya, this is a normal graph, quadratic graph. So ini kita panggil tak terputus lah. Okay, x square kan? X square apa-apa kan? Okay, so ini maksudnya tak terputus. Dia smooth je. Okay, so another one, macam ni ke apa? Sama je kan? Okay, pandang-pandang balik. Okay, itu adalah contoh continuity, continuous. So, bila not continuous, discontinuous, contohnya macam ni. Kita ada graph macam ni. Then, dekat sini tiba-tiba dia sambung dekat atas. Ini discontinuous lah, not continuous. Maksudnya kita nak lukis graf tu kita kena angkat pen. Okay, cuba lukis tengok graf kedua kan. Bila saya nak lukis, okay, mula kita lukis the first graph. Lepas tu kita kena angkat sikit pen kita. So maksudnya secara bahasa mudahnya bila kita nak lukis tu ada kita kena angkat pen. So itu maksud not continuous ataupun discontinuous. Okay, so dari segi matematik itu adalah dari segi graph. Dari segi matematik to prove continuity, we have to satisfy 3 condition dekat sini. Wajib satisfy ketiga-tiga condition. So what is the condition for fx to be continuous? Okay, for example, kita ada a value x equals to apa-apalah. Okay, so kita nak buktikan adakah we need to determine whether at x equals to 2 for example, adakah fx continuous pada x equals to 2. Okay, so the first condition is fx exists. Okay, fx exists tu maksudnya, okay, contohnya macam kita buat graf tadi kan, yang graf terputus tadi kan. Ni for example ni x equals to 2. Okay, pada x equals to 2, kita ada nilai ke tak? Ni, ada, ni bahasa mudah dia, ada nilai
ke tak. So contohnya kita substitute x equals to 2 ke dalam function kita. So bila ada number, so maksudnya fx exists lah, itu maksud fx exists. Okay, so the second one is limit x approaching a number from, bukan, fx exists. Tapi untuk limit exist, kita perlu make sure limit x approaching a number from right mesti sama dengan limit, sepadan sikit x approaching c from left. Okay, mesti sama. Okay, the third one is value when we substitute nilai kita, ini bukan FC bukan fx, fc. Maksudnya bila kita substitute nilai tu. Okay, so condition ketiga is nilai yang kita dapat daripada nombor 1 mesti sama dengan nilai yang kita dapat daripada nombor 2. Tapi kita tak tulis macam tu lah. Kita akan beritahu fc is equals to limit x approaching c fx. Okay, ni nilai nombor 1 mesti sama dengan nilai nombor 2. Okay, so itu basically what is continuity. Okay. Okay, so ingat dia kena satisfy ketiga-tiga syarat. So maksudnya kat sini contohnya lah, bila kita check, kita akan check daripada nombor 1 tau. Okay, so kita check nombor 1 satisfy. Okay, settle. So bila kita check nombor 2 tak satisfy. Means that limit fx does not exist. So kita dah terus tak buat dan terus kita buat conclusion. Since limit does not exist, so fx is not continuous at x equals to apa-apa. Okay, itu contohnya. Okay, so kita tengok kepada example, tutorial question number 10. Okay, sekejap ya. Tak apalah. Okay. So, question number 10, semua orang dah ready Given fx equals to x cube minus 64 over, mana dia soalan? Okay, over x minus 4 for x not equals to 4. Then fx equals to 40 at x equals to 4. Is f continuous at x equals to 4? Give your reason. Okay, so kalau ikut pada soalan ni, kita kena tengok whether f continuous at x equals to 4. Dan daripada sini, kita ada function, this is a piecewise function. So it is easier if we have piecewise function, kita cuba represent dia dalam satu number line. Okay, so at x equals to 4, fx kita 40. Okay, so pada x not equals to 4, maksudnya pada kiri dan kanan, ini betul-betul exactly at x equals to 4. Okay, pada kiri dan kanan 4, kita punya function adalah x cube minus 64 over x minus 4. Dia pun sama juga, x cube minus 64 over x minus 4. Okay, itu maksud kita punya function. Okay, so now kita nak check is it continuous or not. So kita kena ingat balik lah 3 condition tadi. So first condition, okay, sekejap saya tulis lah, f is continuous at x equals to 4 if, okay, so kita tengok syarat nombor 1. So untuk syarat nombor 1, kita kena ada nilai. When we substitute x equals to 4, exactly at x equals to 4, kita ada nilai ke tak. So bila kita tengok pada function kita, pada x equals to 4, fx kita equals to 40. Okay, so ada nilai. So kita boleh conclude kan f4 exists. Contoh. Okay, so now kita nak tengok limit x approaching 4. Okay, kita tengok pada soalan ni, x approaching 4, fx exist ke tak. So apa yang boleh kita buat, kita akan check limit kiri dan kanan. Alah, ruang kecilnya. Okay, saya tulis dekat tepi So kita akan check limit x approaching 4 from right dan juga limit x approaching 4 from left.
Okay, sebab kita nak tahu limit x approaching 4 tu exist ke tak, kiri dan kanan nilai dia mesti sama. So sekarang ni what is our fx? Fx kita sekarang, kita akan ambil yang function ni lah, x cube minus 64 ni. Sebab itu adalah kiri dan kanan daripada 4. Okay, macam tadi. So x cube minus 64 over x minus 4. Untuk 4 from left pun sama juga. X cube minus 64 over x minus 4. Halo. Okay, so bila kita buat sekarang, Okey, saya tahu. Saya dah okay, bila kita substitute 4 ke dalam ni, kita akan dapat 0 over 0. Okay, sama juga. Ini pun sama 0 over 0. So kita kena ingat balik. Bila kita dapat 0 over 0, apa yang perlu kita buat? Hanya ada dua cara. Sama ada factorize ataupun darab conjugate. Tapi untuk case ni kita akan factorize lah. So bila kita nak factorize, tak boleh nak guna calculator sebab nanti kita akan dapat nombor tak cantik I semua tu. So apa yang kita akan buat sekarang adalah kita akan long division. Okay, so long division kan, saya rasa saya tak tunjuk kot part long division sebab kita dah pernah buat last class kan. Okay, so bila kita buat long division untuk factorizekan x cube minus 64 over x minus 4, kita akan dapat, okay, kejap okay, pen biru. So limit x approaching 4 from right. Okay, konon-konon kita dah buat long division, so dia akan jadi x minus 4 x square plus 4x plus 16 over x minus 4. Okay, so common factor x minus 4 boleh cancel. So yang tinggal sekarang adalah limit x approaching 4 from right, x square plus 4x plus 16. Okay, so bila tak boleh buat apa-apa macam biasa, try to substitute 4. So 4 square plus 4 times 4 plus 16, so kita akan dapat 48. Okay, so same goes to limit x approaching 4 from left. Okay, 0 over 0, so factorize using long division. So tak perlu nak tunjuk lagi sekali pun lah sebab dia function yang sama kan. So kita just tulis je balik x minus 4 x square plus 4x plus 16 over x minus 4. Maksud saya tak perlu tunjuk balik tu, maksudnya tak perlu tunjuklah 2 kali long division. Tunjuk sekali je. Okay, so again, cancel x minus 4. So we have limit x approaching 4 from left, x square plus 4x plus 16. So again, sama juga dapat 48. Since limit x approaching 4 from left, fx, is equals to limit x approaching 4 from right, which is 48. Okay, so kita boleh conclude kan limit x approaching 4 fx is equals to 48. Maksudnya limit exist. So syarat pertama dah satisfy, kita dapat kejap. Syarat pertama tadi kejap okay, saling sekejap. Ni. Okay. So kita tengok balik, syarat pertama dah satisfy. At x equals to 4, nilai function kita adalah 40. Okay. So syarat kedua pun satisfy juga. Okay, sebab kita dapat nilai limit x approaching 4 is equals to 48. Okay, so syarat first satisfy, syarat second satisfy. Sekarang ni syarat ketiga. Kena ingat balik syarat ketiga, nilai yang kita dapat daripada nombor 1 mesti sama dengan nilai yang kita dapat daripada nombor 2. Tapi sekarang ni, the first one kita dapat 40, the second one kita dapat 48. So maksudnya dekat sini, F4 tak sama dengan limit x approaching 4.
Okay, so syarat ketiga tak satisfy. So bila salah satu syarat tak satisfy, kita boleh terus concludekan F is not continuous at x equals to 4. Okay? So itulah cara untuk cari continuity.